The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Juan sa Juan Kapitulo 21. Kag akon pagabasahon ang versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Juan Kapitulo 21 versikulo 15. Sang nakapamahaw na sila, si Jesus nagsiling kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila?" Nagsiling siya sa iya, "Huo, Ginoo, ikaw nakahibalo nga ako nagahigugma sa imo." Nagsiling siya sa iya, "Pahalba ang akon mga kordero." Gamay pa kami, elementary years namon, isa ini siya sang mga kalantahon nga sa diin ginakanta namon antes kami magpangamuyo sa pagsugod sang amon nga klase. Kagkatahom sang sini nga kalantahon kay nabase ini sa Salmo 139 versikulo 23, "Search me, O God, and know my heart." Katahom sa sinibalang kalantahon kay nagapahayag ini nga ang Ginoo magapanghikot sa iya nga tagipusoon kag paagi sini iya makilala ang mga kasaypanan kag mga sala nga iya nga nabuhat kag mapangayuan niya sing kapatawaran kag subong man nga matudluan siya sang Ginoo sang mga butang nga dapat niya pagahimuon agod niya paagi sini iya nga mabuhat. Kag ang katahom pagidri nga mapukaw siya sang aton nga Ginoo nga paagi sa balang espiritu iya nga mapadayon ang pagpangaragad nga may kainit, kasidla kag subong man may kalipay. So kabay pa nga amuman ini ang kalantahon sang aton nga tipusoon nga aton nga masugata ang aton nga Ginoo bilang aton nga manuluwas kag subong man Ginoo sang aton nga kabuhi kag aton siya nga maalagad sang labing pinakamaayo kag subong man sa pinakadako nga kusog kagkabakod nga ginbugay niya sa aton. Kay amo ini ang handom sang aton nga Ginoo nga mangin mabinungahon ang aton espirituhanon nga pagkabuhi kag nagapanugod ina sa pag-usisa sang Ginoo sa imo kag sa akon. Search me, O God. Now, bag-o kita magapalayon sa pag-tuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang akon man gusto nga ipaalinton sa inyo nga kon may ara pa sa inyo nga may handom sa pagbaton sang libre kopya sang aton nga Biblia. May ari pa kita diri mga pila pa ka kopya nga pwede naton mapanghatag sa inyo. Kung nagapagig-upod ikaw sa aton matag adlaw nga broadcast kag may handom ikaw sa pagbaton sang libre nga King James Bible kag subong man Ilonggo Bible naton, may ari kita diri nga ihatag sa inyo. I-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag kompleto nga address kay tinghuan gid naton nga mapadalan kamo. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon ang ini nga buluhaton nga gintugyan niya sa imo kag subong man sa amon diri. Kang amon handom nga
amon man nga mabatian kun diin nagakalabot ang ini nga broadcast naton. Nagapasalamat kita sa Ginoo, madamo sa makutura naton nga nagapadala sa ilang mga text messages halin sa Negros Occidental, may ara man diri sa probinsya sa Iloilo, sang Capiz, sang Aklan, kag sa Antique, kabisan pa dito sa South Cotabato, kag kalabot man ini sa Romblon, kag subong man sa Masbate, kag may mga tinion nga makalabot man ini sa Bohol. So nagapasalamat kita kay ang Ginoo naghatag sa aton sa dako nga pribilehyo nga makatuon kag makapamanandong kita sa pulong niya. Kagabay pa nga hingalitan naton ang ini nga tinion kay malapit na ang pagkari sa aton nga Ginoo. So kung interesado kamo nga makabaton sa Biblia o kung naghandom kamo nga magapagig-angot diri sa amon, ayan may mga pamangkot kamo o kung may gusto kamo nga ipahayag dira nga mga pagpakamayo, pasalamatan paagi sa makamatuoran niya aton niya natunan, pwede ninyo ma-text sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton. Beneath the cross of Jesus. Kag madugay na nga natapos ining aton nga kwarisma, apang naibaluan naton nga ang kada adlaw dapat isilibrahon naton aton nga hatagan sa dako ang pagtamod ang pagkabanhaw. Amoy na nga sa ginhambal naton no, nga may isa ka man nagbali, every day is a resurrection Sunday. Kay nga man ang pagkabanhaw amo ini ang katumanan sang imo kagangakon nga kaluwasan. Kag hindi lamang amo sina ang pagkabanaw sang aton Ginoo, amo ini ang naghatag sa imo kag sa akon sang kusog gahom nga makapadayon kita. Kay nga man siya nga naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan, siya man ang magapadayon sini tubtob nga iya nga mahimpit didto sa iya nga ginarian. So tam-an ini ka importante nga butang kag isa man ka ginatun-an naton subong ang nagaglain nga mga katawhan nga sa diin nakasugata sa aton nga Ginoo didto sa cross kag subong man didto sa lulubngan, kag subong man sang nagpahayag siya pagkatapos nga siya nabanhaw. Kag sa ginambalaton ang ini nga makatawhan sang sugata nila ang aton nga Ginoo, wala sila nagpabilin nga amo lamang sa gihapon. Kung hindi, dili nato makita sa pulong sa Ginoo nga may dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Kaya nga man, that is the power of the resurrected Christ. Amo ina ang gahom sang aton Ginoo nga nabanhaw. Ti sa aton yan naton ansubong, kag diri kita magatakop sa sini nga series naton Beneath the Cross of Jesus. Ang isa diri ka persona nga aton subong nga ginatalakay amo ang isa sa mga gintutunan pinadala sang aton nga Ginoo nga makabig naton pinakaprominente kag pinakakilala sa 12 sa ila, kag amo ini si Peter, no? Kag sa akon nga dumduman daw ika-3 na ini nga hugna sang aton ni pagtuon ang kabuhi diri ni Pedro, no? Kag ining John chapter 21 verse 15 hasta ini siya sa verse 19. Makita naton diri ang ginatawag naton pag-atubang ni Kristo sakay Pedro. Kag subong man paagi sa sini nga pagkit-anay nila, kung ang taong gini naton sa pulong sa Ginoo, medyo dugay-dugay na ini, no? Iba niya nagatuon sini sobra na isa ka semana ang natabo diri pagkatapos nga nabanhaw si Kristo. Kag ika-3 niya na ini nga pagpayag sa mga gintutunan.
Kag kung aton pagid niyo isasaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton niya ang ini nga pag-istoryahanay, ini nga paghinunanon ni Pedro kag sang aton nga Ginoo, may dako ini nga pagbag-o nga natabo sa kay Pedro. Kaya nga man, from being careless, he became cautious. Halin sa isa ka tawo nga daso-daso tungod sang sini nga okasyon nga sa diin na sugata niya si Kristo, nagbago nga kabuhi, nangin tawo siya nga nangin mainandamon. Amo ina makita naton, no? Kag kun lang taon naton sa Biblia, makita man naton nga ang ini nga ginatawag naton okasyon, ginakabig ini one of the reality checks in the Bible. Ano ang butsilingon sang pulo nga reality check? Gintan-aw ko ini kag amo ini ang definition sang ginatawag naton reality check. Reality check is an occasion, an event, or a moment that forces someone to confront the true, often unpleasant facts of a situation rather than relying on false assumptions, hopes, or illusions. It serves as a corrective reminder of how things actually are, often bringing expectations in line with reality. Duduman ko sa una, ining pulong bilang expectation, reality. Masami, makita naton ini man gani sa social media. May mga picture dira nga una, amo na kuno ang expectation. Bag-o, matahom, kag manami tulokon. Reality, pugis, damo sang higko, kag kalaw ay tulokon. Amo na kuno ang ginatawag nila dira nga comparison sa duha. Reality kag expectations, or expectations versus reality. Ti ining ginatawag naton reality check, ang butsilingon sinigali, mga nagkakainlain nga mabutang o hitabo nga nagaabot sa aton kabuhi, nga kung aton ina nga tubangon, aton gali nga makambyo sa maayo ang aton nga sitwasyon. Ti kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, amo ni ang natabo sa kay Pedro diri. This particular confrontation between Christ and Peter, it served as a reality check to the latter, to Peter. And because of this occasion, he was able to rise up to the challenge and became a better servant of our Lord Jesus. Amo ina ang makita naton na suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ining pagpamangkot diri sang aton nga Ginoo, kay kun aton nga lang taon, no, ang ini nga din nalan sa kasulatan para nga aton gid ini nga maintindihan, basahon naton ana ini. Sang nakapamahaw na sila, versikulo 15, si Jesus nagsiling sa kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Nagsiling siya sa iya, huo Ginoo, ikaw nakahibalo nga ako naghihigugma sa imo. Nagsiling siya sa iya, pahalba ang akon kordero. Nagsiling siya sa iya sa ikadua na nga beses, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? Kung ang taon naton diri, wala inagin sugpon niya ang madason nga mga dinalan nga ginhambal niya sa nauna niya nga pamangkot. Kag amo ini ang sabat ni Pedro sa iya. Nagsiling siya sa iya, huo Ginoo, ikaw nakahibalo nga ako naghigugma sa imo. Nagsiling siya sa iya, tatapa ang akon mga karnero. Laina ang sabat sang aton Ginoo, hindi na pahalba kundi tatapa na, no? Kaya hindi na kordero, karnero na. Nagsiling siya sa iya sa ikatatlo na nga beses, Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako? So, liwat niya lang ang ikadua niya nga pamangkot. Kag ano diri, ang masapuan naton, si Pedro nagkasubo bangod nga nagsiling siya sa iya sa ikatatlo. Ginahigugma mo bala ako?
Kag nagsiling siya sa iya, Ginoo, ikaw nakahibalo sang tanan nga butang. Gin-eksplikar na ni Pedro sa iya, ikaw nakahibalo nga ako nagahigugma sa imo. Si Jesus nagsiling sa iya, pahalba ang akon mga karnero. Ang sabat sa aton Ginoo sa ikaduha, amuman sa gyapon ang pagsabat niya sa ikatatlo diri. 3 ka beses gimpamangkot, 3 man ka beses ang pagsabat. Kag suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ginhimo ini sa aton Ginoo kay 3 man ka beses nga ginpanginwala ni Pedro ang aton Ginoo antes siya ginlansang digto sa cross. Kag nga ang pulong nga gingamit diri sa aton ginhigugma. Ano ayan ang ginatudlo sang aton Ginoo sa kay Pedro sini nga butang. Ayan ang isa diri kay wala iya si Pedro sa luyo sa cross sang ang aton Ginoo ginlansang. Wala man ang aton ni Ginoo didto sa lulubngan sang ginlubong ang aton nga Ginoo. Ayan amo ini ang diri nga pamangkot sang aton nga Ginoo. So, kung aton diri nga usisaon, masapuan naton nga ang ini nga pamangkot sang aton nga Ginoo. Nagatakos ini sang pagkatampad ni Pedro sa aton nga Ginoo. Tingaman, isa kabutang diri nga makita yan naton sa pulong sa Ginoo nga anuman nga okasyon masamiyara gid si Pedro. Kag wala na sang gintutunan ang aton nga Ginoo nga nagpahayag, Thou art the Christ, the Son of the living God. Grabe ato nga pagdeklarar ni Pedro kung sino ang pagkatawo kag kung sino gid ang aton nga Ginoong Hesukristo. Nga bisan pa ang aton Ginoo nagambal nga ang ini nga butang wala ini nagagikan sa imo Pedro kun hindi ginpahayag ini, kun hindi ginagamit ikaw sang amay agod nga mapahayag ang ini nga kamatuoran. So kung sa aton pa diri naton makita kung ano kaprominente, kung ano kakilala, kag kung ano ang butang nga ginhimo ni Pedro halin sa iya paglakat sa tubig. Pagadto sa iya nga pagpamalibad sa pagpahugas niya sa tiil niya sa aton nga Ginoo, tubtob sa paghambal niya nga indi niya pagipanginwala ang Ginoo bisan pa sa kamatayon. Magaunong siya sa Ginoo. Kag nga sang gindakop ang aton nga Ginoo anong natabo sa kay Pedro dra, ginkuha niya ang iya nga espada kag tuyo nga sakiton ang isa sa mga sulugoon sang Sanhedrin. So amo ini ang pagtakos ni Pedro sang iya nga pagkatampad. Apang paagi sa sini nga pamangkot sang aton Ginoo. This particular event, this particular three-pronged question was actually a reality check on the part of Peter. The very question showed the deficiency of the love of Peter to our Lord Jesus. Kaya nga man, ginapabugal ni Pedro ang iya nga pagigugma. Kag sang gintilawan ang iya nga pagigugma, anong natabo? Wala gali nakatupong kag subong man nakapasa sa wala nakapasa sa talaksan sang aton nga Ginoo. Peter boasted of his devotion, and yet when it was tried, it had been found lacking. Sang gintalawan, hindi ili matuod, kulang gali, kulang sa bugat. So kung sa aton pa, sa sini mismo nga tion, ang ginatawag naton paigugma ni Pedro, do hasta lang sa balatsyagon niya. Pero sang iya nga nasugata ang aton Ginoo sa sini mismo nga tion sa atubangan sang mga gintutunan anom kabilog ang saksi nga nagapamati kag nagatanaw sa ila nga duwa. Diri na rilisar ni Pedro nga ang iya nga pagpangalagad suno gali sa iya kusog kag sa iya kabakod kag sa iya handom kag sa iya nga kaalam.
Kag tungod sadto wala nakapasar. Kulang kay kinanglanon gali magsalig siya sa Ginoo, hindi sa iya nga kaugalingon. Amo ang ginambalbala sa aton sa Proverbs 3, 5 and 6. Ambot kung madumduman niya pa ina nga bersikulo, trust in the Lord with all thine heart. Kag amo ni ang pinakaimportante gid, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Saligan tang Diyos sa bugos ta nga tigipusoon. Sa pagsalig naton, sa bugos naton nga tigipusoon, hindi kita magsalig. Nagasalig kita sa Diyos, paagi sa aton pagsalig, hindi. Kundi paagi man sa pagsalig sa Diyos nga hindi kita magsalig sa aton kaugalingon kag sa aton nga pagangop sa mga bagay-bagay nga nagaabot kag nagatupa sa aton nya nga pagpangabuhi. Sa tanan-tanan nitiyon kilalahon naton nga siya ang gikanan sa tanan-tanan, siya ang katapusan sa tanan-tanan, kay ang Ginoo magapatin-ad sini. Amo ning makita naton sa kabuhi diri ni Peter. Amo na ang masapuan naton sa kabuhi diri ni Peter. Now kun nang taon naton ang gingamit bala nga pulong sang Dios sa pagpamangkot niya sa kay Peter. Peter, lovest thou me more than this. Ang gingamit gali nga pulong dira sang aton Ginoo amo ang pulong nga agapeo. Now gamay lang nga pagtuon naton sa ginatog naton lingwahe nila sa una. Ang pulong gali nga love nga agapeo love. Ang bot silingon sina gali is sacrificial, devoted kind of love. Love that is devoted to the point of suffering and even death. Unconditional love. Amo nang bot sinon sa agapeo love. Ti amo ina ang pamangkot sang aton Ginoo sakay Pedro. Pero anong sabat ni Pedro diri sa sininga pamangkot sang aton nya Ginoo? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ining pulong gingamit yan ni Peter among pulong nga phileo. Agapeo love ang gingamit sa aton Ginoo, ang sabat yan ni Peter phileo love. Ining phileo love, it refers to a more casual, friendly, or sentimental kind of love based on feelings. Sang ginpamangkot liwat sang aton na Ginoo, ang gingamit sa Ginoo agapeo love. Ang sabat ni Peter phileo love gyapon. Sa ikatatlo arena, ang gingamit nga pulong sang Dios phileo love. Kag ang gingamit ni Peter sa ikatatlo nga sabat niya phileo love. Anong natabo diri? Nagatag sa mataas nga standard ang aton Ginoo sa iya pahigugma. Apang narealisar ni Pedro nga hindi niya gali kaya ang agapeo love. Kaya nga aman, nakita niya sa ital-ital na ginpanginwala niya si Kristo. Nagpalagyo siya. Wala siya sa krus. Wala man siya sa lulubngan. Sang ginbalitaan na lang amo lang pagadto niya. Kag ano pagid? Ginagad niya pa ning iban, agod magpangisda. Kag anong natabo? Nakita niya ang kakulangan niya. Kag ano ang masapuan nato diri sa pulong sa Ginoo? Diri naton makita nga ang Ginoo nagpanubo sang iyang standard, phileo love. Kag diri narealisar ni Pedro ang ini tanan-tanan. This is a reality check for Peter. Kag amuman ini siya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Isa kabutang diri nga makita naton, God's standard is not our standard. Lain niyang talaksan sang Diyos sa imo kag sa akong talaksan. Kag may mga tinion nga magpaubos ang Ginoo agud matudluan niya kita. Sang anuman nga kaigo nga mabutang, agud niya paagi sini mabatak niya kitaliwat. Amo ni natabo sa kay Pedro tungod sa sini nga okasyon. Diri naton makita nga alagad niyang aton Ginoo tub-tub sa kamatayon. And he was the only apostle to be martyred, just like the death of our Lord Jesus, only upside down. Ano pa din makita naton? It is by the Spirit and it is not by the flesh.
Amo na pagigugma nga masapuan naton. Ene katatlo diri nga makita naton. Loves thou me more than this. It is to build us up and not to tear us down. Ang muling katahom dili kun ang Ginoo mag-atubang sa aton kag pamangkoton niya kita. Loves thou me more than this. This is a reality check for us so that just like Peter, from being careless, he became cautious. And this is the power of the resurrected Christ confronting the weaknesses of the Apostle Peter. Kabay pa nga may mabutang kita nga nakuha sa pagpamlandong naton subong sa pulong sa Ginoo. Sa Madison naman ni broadcast, inyong abyan, alagad sa kingan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.